So guys, from the muna mi sa among event, then from the room, Pantumi Shoreline kay mag drone shot. So here from the room guys, no, cottages nila. Amo number 4 among cottage kana. So from the cottage, so manilang kuan way back to the office, the reception. So dili guys, dagat. Okay. So it's a long way guys. Taas, so made of bamboos. So grabe ang construction nila. Nyawa lang sangi kay nylon ang gigot kay dali man matayan ang lansang. So dahil lang mga staff. Okay. So muna siya guys. Doon na ta sa shoreline. Pero taas-taas itong lakaw, no? Dili na ako ikutob ang kuan video.